Vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Gracias, Pablo. I give thanks for Pablo every second. And every other day. Vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Do something a little bit different today. Hemos hablado sobre la posibilidad de construcción de un nuevo edificio por mucho tiempo. For a while now, a long time, we've been talking about building a new construction, a new building. Y hemos compartido pedacitos sobre lo que está pasando. And we've shared with you just, little pieces here and there of what's going on. Y esta mañana decidimos que vamos a compartir como un resumen de la historia, cómo hemos llegado a este punto. So today we decided to do a summary, basically, of how have we gotten to this point. Y voy a prometerles que no voy a hablar por 3 horas. I promise you I'm not going to speak for 3 hours, Entonces, maybe just 2. no puedo poner todos los detalles, No, we can't put in every detail of everything God has done. pero tenemos un gran Señor. But we have a great Lord. Y espero que ustedes sepan que el Señor está trabajando todo el tiempo. I hope you realize that you know that God is always at work. Muchas veces no estamos prestando atención, A lot of times we're not seeing it because we're not paying attention, pero el Señor siempre está trabajando. but He's always working. Y tengo algo que un hermano panameño me enseñó hace muchos años, I have a Panamanian friend, brother, that shared this with me years ago. que siempre decía, He always said this. lo mejor está por venir He en always said, Jesús. the best is yet to come in Jesus Christ. Y este es el dicho mío, That's not my saying, I say it all the time. lo robé, I copied it from him, pero es la verdad. but it's true. Y entonces yo quiero enfocar hoy, en este versículo. Let's look at this verse as we get started. Y si ustedes quieren leerlo en voz alta conmigo, está bien. If you want to read it with me out loud, that'd be great. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Pablo en sus cartas siempre estaba tratando de animar a las iglesias. Paul in his letters is always trying to encourage the churches. Y cuando él estaba cerrando sus cartas, estaba diciendo algo así. And usually when he would end the letter, he writes something like this. Manténganse firmes e inconmovibles. Stay strong, stand firm, let nothing move you. Manténganse. Stay there right there. Stay Todo va a strong. estar bien. It's going to be okay, hold on. Estén firmes. Be firm. Y entonces yo quiero felicitar a los miembros de esta iglesia. I want to congratulate all the members of this church, Porque cuando Shelly y yo llegamos en junio de 2021, because in June of 2021, when we arrived here, ya tuvimos la fundación, la posibilidad de construir un edificio nuevo. honestly, we already had a base on which to build. Ya tuvimos $16,957 en el fondo para construcción. And I say that because when we arrived, there was almost $17,000 in the construction fund that had already been saved. Y además, And beyond that, 2 lotes pagados. 2 lots behind us that are totally paid for. Gloria a Alright. Dios, amén. So praise God. Ya estuvo listo. We were already ready when we got. Y entonces, manténganse firmes e inconmovibles. Remain firm, let nothing move you. Y entonces, cuando empezamos, decidimos We decided as we began que es importante that it's que important. necesitábamos un nuevo edificio, Yeah, we know we need a new building, pero las primeras cosas son las primeras. but the first things are first Y things. la primera cosa es la misión de Dios. And the first thing is God's mission. Y decidimos que fue importante para honrar el presupuesto de misiones. We que- decided as a church and as a leadership team, it's important that we honor what we've
said we were going to give for missions. Cada iglesia en la iglesia del Nazareno tiene un presupuesto cada año para Each ayudar con church misiones. has an amount that they are trying to reach in missions each year. Y entonces nuestro presupuesto fue So our amount for that first year $2,000 y $100. was $2,193.65. Y entonces el fin del año eclesiástico, So at the end of that church year, el 28 de febrero de 2022, so it'd be February of 2022, llegamos. we arrived to that goal. We Y raised that much recibimos money. un total de $2,193.55. Oh, the goal was 2,100. Yeah. Sorry. But the amount we paid was a little more, 2,193.55. Gloria a Dios. Praise God. Y entonces, y lo hicimos en 6 meses. And we did it not in a year like most churches would do. Sí. We did it in 6 months. Fue una meta de 12 meses y lo cumplimos en 6 meses. It was a 12-month goal, but we did it in 6. Ok, Dios es bueno. God's good. We're really Y good. pensamos que, wow, It felt hicimos well. algo bueno. This is a good thing. We're off to a good start. Pero cuando estamos tratando de ser fieles, el Señor siempre es más fiel. Now, when we are trying to be faithful, as we were then, God, we find, is more faithful. Entonces, el 28 de febrero ya logramos la meta. So we arrived to that goal. Amen? Progresando siempre en la obra del Señor. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Y entonces, el Señor dijo, hizo algo. So now God did something. En abril, como 4 semanas después, This is a few weeks after we met that missions goal. recibimos una ofrenda de $18,000 We de received una hermana. an amazing offering for the new building of $18,000 Para el edificio nuevo. for the new building. Una hermana que no vive aquí en Texas, It's a woman, she does not live here in Texas, pero escuchó sobre nuestra necesidad but she heard about our need, y ella nos dijo, and she said, estuve luchando con el Señor por muchos meses sobre esta ofrenda. she said, I have been fighting with the Lord about giving this money El for a Señor long me time. dijo, esta fue la voluntad de Él para dar esta ofrenda para ustedes. And God has told me that this is what I'm supposed to do with this money, is give Pero it no to you. lo quise. But I didn't want to. Pero ella nos dijo, el Señor ganó. But she said, finally, the Lord has now won, Y es el tiempo de enviar este and dinero now a it's time. ustedes. I must send this money to you. Les dije, ¿segura? I said, are you sure? Ella, sí. She said, absolutely. Y recibimos el 4 de abril So 4th of April, una ofrenda de $18,000. this church received an offering for the building fund of $18,000. La última semana de abril The last week of April, recibimos otra ofrenda another offering came in, de $10,000 $10,000. del distrito noroccidental de la Iglesia del Nazareno. And this is from a district in the northwest of the United States. Y otra ofrenda de $10,000 And then another offering of $10,000 la última semana de abril de una hermana de Tennessee. from a woman in Tennessee. Shelly y yo hemos servido con ella en México. We've served with this family in Mexico. Y entonces en 4 semanas So in 4 weeks, recibimos $38,000 en ofrendas. we received $38,000 for the building fund, this church did. No soy la persona más observante, I'm not the most observant person in the world, pero estuve pensando, but I was thinking, creo que el Señor está haciendo algo. I think God's doing something here. Y entonces decidimos hacer una votación en la iglesia In June, we decided, let's just have a church vote to make sure para estar seguro que todos están de acuerdo. everybody's on the same page, we're going the right direction here. 35 personas sí, There were 35 yeses, 0 0 no. no's. Entonces decidimos, ok, Oh, well, okay vamos. then. I guess maybe this is the direction the church is wanting to go. Great. Y entonces seguimos y también, ok, perdón, vamos a tocar esta la Let's look at this última verse parte one de more este minute. versículo, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Y es una bendición para mí servir con personas que son conscientes de esto. And it is a blessing for me to work with people who think like that. No es para nada que nos estamos reuniendo aquí. It's not for nothing that we're here all together today.
Estamos celebrando la bondad de Dios en nuestras We're vidas. celebrating God's goodness in our lives. Somos conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. We are conscious that the work that we do for the Lord is not in vain. Y entonces, desde abril a septiembre So, from April to September del 2022, año 2022, nuestros fondos de construcción our construction building fund that we have, crecían grew. desde más o menos $17,000 It went from almost 17,000 to de más de $63,000. more than 63,000 in just those few months. Decidimos We decided que fue tiempo para tal vez invitar a otras personas it was a time And- to maybe invite some other people en esta to conversación. be part of this conversation. Shelley y yo trabajamos con una organización, se llama Lazario, Shelley works with a company called Lazari World Homes, y el presidente de esta organización se llama Chad. and the president of this organization, his name is Chad. Trabajamos con ellos en México para construir unas iglesias, unos templos. We worked with this organization when we lived in Mexico to help build churches and other buildings there on the mission field. De hecho, estuvimos trabajando en Río Colorado de San Luis, And we were in Rio Colorado, San Luis, Rio Colorado. trabajando con un proyecto de ellos cuando llegó el COVID en marzo de We 2020. were there working with the team when the week that everything kind of collapsed with COVID, when that happened, that's where we were. Y Shelley explicó ya sobre esto, que es una construcción con este tipo de bloque, And Shelley already explained this type of block, pero es algo que es tan fascinante que podemos levantar las paredes en como 3 días. it's fascinating because you can make the walls of the church, have it all up in like 3 or 4 days. It's done. Y estoy súper feliz porque yo puedo And levantar I'm really el bloque. happy because look, I can lift these blocks. Y entonces, la otra cosa es, este tipo de edificio tiene insulación buenísima, The other great thing about this type of construction is it has a really high insulation que factor. puede ayudarnos mucho con la luz y otras cosas. And that can de help gasto. us to lower the price of the electricity and air conditioning and all of that. Los Arian han hecho construcción en Brasil, en Europa, en América Central, México, Lazareville Homes has done a lot of construction in Brazil and a little bit in Europe, but also all through Latin America. pero nunca en Estados Unidos. But they've never done anything in the United States. Entonces hablamos con Chad. So we talked to Chad. ¿Qué piensas, amigo? Said, what do you think? Sobre ayudarnos con una construcción Do aquí. you have any interest of building in the USA and helping a church in the United Y States? Chad nos dijo en este And momento, Chad said, ya ellos estuvieron pensando en hacer un proyecto en yeah, Estados our Unidos. board was already thinking about this idea. Y tal vez, pero necesitamos hacer algo con personas de confianza, ya personas conocidas We de need parte de Chad. to do the first project with someone we know, somebody we trust in. Y entonces sería bueno para trabajar con So ustedes. we think this might be a good place to start Porque ya los conocemos. because we all know each other. We're friends. Y entonces yo tuve miedo porque ya me conoció, pero todos I was a saben. little scared because he said he knew me. And if you know me, uh-oh. Entonces, esta fue la visita en septiembre. So in Él September, muy amablemente pagó su propio boleto, Chad, para venir y visitar con nosotros. so Chad paid his own way to come down and see our land and see this church. Y él dijo, And he said, qué bueno que hemos tenido este edificio por tanto tiempo, it's so awesome that you've had this church for so long, pero cada edificio tiene su fecha de vencimiento. but every building has its end time. Y él puede ver la necesidad de un nuevo edificio. And para he nosotros. could definitely see the need for a new building. Cuando empezamos a hablar con él, When we began to speak about it, en el campo misionero normalmente los gastos para construir no son tanto como en Estados Unidos. on the mission field, generally, the cost for construction is far less than it is in the United States. Tal vez $60,000, $80,000. Maybe $80,000 would be a max for like a simple building. Y entonces empezamos a hablar con él, él estaba pensando más en este rango. And so he was thinking, you know, that's the amount of money that you would need. Y entonces empezamos en septiembre 2022 para averiguar los costos So we began to look at all the costs about that time in October or so. y empezamos a llorar un poquito We began to cry porque las cosas cuestan because it's all so very y los expensive in the costos United States. están subiendo, ustedes saben And bien. you know that the costs are not going down, they're going up. Pero Shelley
trabajando muchas horas cada Shelley semana, worked hard, trabajando para pedir nombres de contratistas, presupuestos y finding precios. contractors and finding subcontractors and trying to get prices. Y gloria a Dios, Praise God. conocemos a más gente en el valle ahora. And now we know even a lot more people all throughout the valley. Y pero también yo quiero decirles gracias But I want to tell you, a nuestro equipo de liderazgo thank you so much to our leadership team here y al comité de construcción. and the construction committee, the building committee that we have. Y ellos nunca quieren recibir reconocimiento, And they don't want to receive any recognition, pero tengo que but I need to say, doy gloria a Dios y gracias a Dios por thank God, las vidas de Gloria, de thank Bo God Beach, for all these people. de Jorge Torres, de Joe Pérez, de Vito, Oscar y Ana, y hay más. There's more than that, but those are the ones on the committee. Y entonces, gracias por la ayuda de ustedes. Thank you for your help. Y entonces, servimos, trabajamos So y we worked, we pensamos. served, and we thought. De hecho, llegamos al punto de pagar los planos. And we got to the point where we had to make plans and get those made, and we were about to pay for them. Y he vivido yo en el campo misionero por 15 años. I've lived on the mission field for 15 years before I came here. Las cosas no cuestan tanto en Nicaragua. Things don't cost that much, like, for example, in Nicaragua. Pero cuando me enteré en el hecho que los planos cuestan como $16,000. When I realized that just the plans, to get the plans drawn up was gonna cost $16,000. Para las personas que solamente me conocen por unas semanas, If people only know me for a little bit, yo creo que tuve más pelo hace un año. you haven't known me for very long. I had more hair a year ago than I do now. Pero no, de hecho, la fidelidad de Dios es tan grande. But God's faithfulness is so great. Y compartimos con los árboles, ay, los planos cuestan más que pensamos. But we said to Lazarian, you know, the plans are just gonna be astronomical costs for us. Ellos nos dieron una ofrenda de $13,000 para ayudar con el costo de los So to help us with that, to get started, they gave us an offering, a grant of $13,000. Gloria a We Dios. just paid the Pagamos $3,000. paid about $3,000. Y entonces llegamos al punto de los planos. So we have the plans, we're getting to have them. Estamos trabajando con todos los costos de We're construcción. working with all the costs of the construction. I know, Cuesta. and it's just expensive. Es una cosa pequeña para el Señor, For the Lord, it's nothing. pero para nosotros es grande. But for us, as we think about this amount of money, it's crazy. Y entonces llegamos al punto So we came to a point para decir, to say, parece que el costo de los materiales es más o menos $189,000. we got to the end and we told Lazarian the cost of just the basic building, for the very basics, not the interior stuff, it's gonna be $189,000. Entonces hicimos muchas llamadas con Chad. So we had a lot of calls back and forth, why is it so much? Yeah, ¿por qué cuesta esto tanto? Why- ¿Por why qué is this cuesta so esto much? tanto? ¿Por Why qué, is the qué foundation dicen so los high? códigos en Texas? What do the codes say? Y entonces llegamos, hablamos, explicamos. We explained and talked and on and on. Y hace como 10 días, About 10 days ago, Chad nos dijo, Chad told us, ok, he explicado bien a la fundación I de los donantes. told the foundation and the donors what the situation is and the real cost. Ellos aprobaron And la they donación de approved. $189,200 This amount, $189,200 para la construcción. for our construction. Gloria a Praise Dios. God. Amén. That's a lot of money. Vamos a recibir 3 cheques. We will be receiving 3 different segments of this money or checks. Pedazos. Entonces el jueves On Friday, recibimos un cheque de $65,500. we got the first installment, $65,500. Estuve tan I was nervioso. so nervous Tiene un cheque de este to have tamaño. a check like that in my hand. Corrí al banco I ran to the bank, para depositar nuestros deposited as fondos. fast as I could. Y entonces ya tenemos esto Those aprobado. funds are there. Un aplauso al Señor. Let's give our Y también yo quiero decirles I want to también, tell you also,
estoy más y más y más seguro I en am este more proceso and more sure as we go along in this process que el Señor está guiando cada paso. that the Lord is guiding us each step of the way. Y quiero que ustedes estén orando mucho, And I want you to be praying a lot. porque si todo va a quedar en las manos del Señor, Because if everything is in His hands, si Cristo es la piedra angular and de if todo, Christ is the cornerstone of this el building, edificio va a levantarse. then the building's just going to raise itself. En el poder de David Webb, In the power of me, naranjas. no way. Nada. Nada. Entonces, pero en el Señor todo But in es the Lord, posible. everything is possible. Y entonces, ya esto fue la donación de parte de Lazario. So, the Lazarian funds are in. Y desde abril de 2022, From April of 2022, hemos recibido donaciones de personas de estos estados. we have received donations, large and small, from all these different states across the United States. Texas, Washington, Michigan, Georgia, Tennessee, Indiana, Minnesota, Arkansas, and Iowa. And Soy de Iowa. he's right. Entonces, pero esto es otro señal. El Señor está haciendo algo, ¿verdad? This is another sign that God's doing something. Shelly y yo no estamos solicitando fondos. We have never asked for money. Never. Hemos compartido que queremos un nuevo edificio. We have shared, we need a new church. Y las personas han respondido. And people have just responded to that statement. De hecho, In fact, hemos recibido donaciones. yeah, La familia de Dios the family of God es más que una is denominación. way bigger than any one little group of or denomination. En el cielo no vamos a tener los metodistas aquí, In heaven, we are not going to have the Methodists over here, bautistas aquí, the Baptists here, nazarenos the aquí. Nazarenes are here. Espero que haya nazarenos. I hope there's Nazarenes there, but Y entonces no, somos una familia. it's all one big family of God. Solamente hay un Señor. There's just one Lord for all of us. Jesucristo es el único Salvador. And Jesus Christ is our only Tenemos Savior. el mismo Padre, We el have the Dios, same Father, Father Dios el God, Padre y el Espíritu Santo and que the vive Holy en Spirit that nosotros. lives in each of us. Entonces hemos recibido donaciones Received donations from de nazarenos, Nazarenes, menonitas, Mennonites, miembros de la Asamblea de Dios, Assembly of God, bautistas Baptists, y Foursquare. and the Foursquare Church. Gloria a Dios. Praise God. Hay personas interesadas en lo que está pasando aquí en el valle. And there are people interested in what we are doing here in town. Y la cosa más especial para mí, And the thing that's probably the most special to me, hay 8 familias diferentes de nuestra congregación que han dado ofrendas para eso. there are, you guys, there are 8 families that have given to the work of the building fund. No tenemos muchas familias. We don't have a lot of families, guys. Esto es buenísimo. 8 families is the Pensar most que of us. 8 familias, unos están dando cada mes. And lots of you that are giving every single month regularly. Y entonces, por favor, lean este versículo Let's read conmigo this nuevamente. together one more time. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is It's not not in vain. today. Amén. Amen. Y entonces, para compartir con ustedes, ya tenemos So this is where we are. $93,500 en nuestra cuenta hoy en día, pero tenemos $30,000 más en camino de la oficina del distrito la próxima semana. And so we have $93,000 in our bank account right now. And then there's another 15, is that what you said? Or 30,000. 30, okay. Yeah. Another 30,000 that isn't anything he's talked about that's coming soon. Nuevas ofrendas. New offerings. Parte del distrito, parte del distrito noroccidental de Washington y Oregon. This is another offering from the Northwest District. Entonces, con la ofrenda de las armas tenemos un total de 312,810. So what do we have like promised or coming in right now is $312,819.
And 72 cents. Cada centavo vale. Every cent counts, yes, I should not leave that off. También tenemos promesas de $40,000 más de parte de grupos en nuestro distrito. We have a few groups and our own Texas, South Texas district that are promising this amount, and until it comes, we don't say we have it, but, because you never know, things can change. But that would be 40,000 more. Y entonces, That gets us to, vamos a llegar a $352,000. that would get us to 352,000. Estamos pensando ahora mismo But we think, que el costo estimado del nuevo edificio, we're just estimating the cost, and prices can change, hay cosas imprevistas, ¿verdad? and there's things you may not think that you need that you're Entonces, gonna need, por favor, sigan orando, so keep praying. pero más o menos un costo de $410,000 We para think it's gonna el be- edificio nuevo. For our building, about $401,000. Con parqueo y todas With the las cosas parking del lot, edificio. yeah, that's everything. Y entonces, el saldo, más o menos, So what we need, poquito yes, menos de $50,000. is a little bit less than $50,000. that we Sin don't embargo, ¿qué significa esto? have. But what does all this mean? Ya hemos recibido promesas, tenemos la mayor cantidad ya en nuestra cuenta We bancaria, have a great amount in our bank account. pero ya hemos recibido una promesa de 88%. With all of that together, we have promised funds, even if we don't have them yet, promised funds of 88% of what we need. Gloria a Dios. ¿verdad? Praise God. That's amazing. Y yo sé que he compartido muchos números hoy. I know I've shared a lot of numbers Y today. entonces, si tienen preguntas, So if you have cualquier questions, tiempo pueden preguntarme, just ask llamada us. o Call cualquier David. conversación. Y llama a Shelly. Call David. Entonces, pero yo quiero que sepan, We want you to know esta es su iglesia. that this is your church. De hecho, pertenece a Cristo, Actually, it's Christ Church. pero somos los miembros, But we are the members here. somos el cuerpo. We are the body of Christ, the family of God here. Yo no soy el dueño de nada. I am not the owner of anything here. De hecho, solamente podemos hacer esto como equipo. We can only do this as we work as a Y team. hablando sobre el equipo, Team, John, talking about a esta es team. otra respuesta a oración. This is another, John y Brenda van a salir el martes para Answered estar prayer. con nosotros. John and Brenda, some of you recognize them, they were here with us last year. People are waving at Y ellos van a estar con nosotros por 3 meses para ayudar con el proceso They'll be de here for at least 3 months, and they are leaving on Tuesday. Entonces, oren por ellos Pray también. for them. Pero esta es una respuesta a oración de nuestra parte But that también. is a big answer to our personal prayers, really, as in this construction process. Entonces, So, estoy terminando con esto. again, Gracias por su atención. Yo sé que tal vez en un sentido no fue la presentación más emocionante, maybe this wasn't the most exciting presentation, pero otro extremo para mí es algo súper emocionante. but I don't know what you. On the other end, this is super emotional, super exciting for me. Porque he visto la mano de Dios. I've seen God's hand. Cuando llegué hace 2 años y medio, When we got here 2.5 years ago or so, nunca pensé que íbamos a estar en este punto. we never thought that we would be today here talking about starting the construction. El Señor ha hecho tanto God has done it a nuestro favor in our favor, all y of us. tenemos que reconocer And esto. we need to recognize God for that. Y también la ciudad ha sido super amable. And the city has been very good to work with. Hablé con los ingenieros de la ciudad la semana pasada. We were talking to them last week. Ellos dijeron, hay 2 cositas que el ingeniero nuestro necesita They said cambiar. there's 2 tiny things that your engineer needs to change on the Hablé plans. con el ingeniero el viernes y On Friday, we él talked to va a the engineer. responder a la ciudad mañana. Tomorrow, he is gonna make those changes and send them Y in. Dios solamente vamos a tener la aprobación We del should have. permiso esta semana. The permits this week. Entonces, oren por eso también. Pray for that, please. I really need those. We can't do anything without the permits. Y entonces, entonces, ok, esa es la temporada de, We are in the season for American football. y entonces ya ustedes han visto el fútbol, And you've las seen, pelotas. because this is a kickoff, okay? Mi This is compañero, kickoff sí, for the exacto. construction. Estas no son para los Cowboys, These are not just for the Cowboys. pero
Estamos haciendo algo especial. Estamos en tiempo de kickoff, de, We are in the time of construcción. kickoff for construction. Estamos empezando. So we're just beginning. Y entonces tenemos uno de esos para cada familia. We have one of these for at least each family. I don't know if we have enough for every single person here, but we're close. Y el propósito más o menos, And the purpose of it, cuando ellos están vendiendo estos, when they sell these, es para aliviar el estrés. the idea is to alleviate your stress, right? Okay, so these are stress balls. Para agarrar dinero. Ah, you just grab that thing and squeeze it. Porque sabemos que este puede ser un proceso un poquito estresante. Friends, we know that this process, it is going to be stressful. Pero también sabemos que el Señor puede hacerlo. But we also know that our Lord is with us. We Y get through this. también como el equipo de fútbol And just americano, like a football team, ellos trabajan como equipo. they work together as a team. De hecho, los Cowboys And y the todos los Cowboys- equipos tienen 53 jugadores. Do you know that there's 53 players on a football team? 53. Más o menos es la cantidad de personas You que know what? juegan. That's about the number